Ujambo ndugu msikilizaji, pia mtazamaji wa Zejofa Media mahali popote ulipo. Ninayewakaribisha kwa wakati huu studioni ni mimi Mseke Dide. Kwa yale tuliyoandalia leo ni kuwa wajumbe wa Ruchuru kama vile maeneo mengine yanayoshikiliwa na wapiganaji wa M23 na washirika wao waonyesha wasiwasi wao wakihofia mustakabali wa hatima ya wanafunzi wanaoishi maeneo yanayomilikiwa na wapiganaji hao wanaounga mkono na Rwanda. Kulikoni? Tega sikio. Kwa mujibu wa Bwana Ememu Kandambusa, mmoja wa majumbe kama vile mmoja miongoni mwa wazee wa baraza la wilaya ya Ruchuru, aonyesha dukuduku yake kuhusu mustakabali wa watoto wanafunzi kuhusu elimu yao mnamo msimu wa mwaka huu wa 2024-2025. Mzee huyo ajipa maswali chungu tele, akitaka kufahamu nini serikali imeandaa kwa ajili ya mazingira watakamo kwenda shule wanafunzi pamoja na jinsi watakavyosoma. Ememu Kandambusa: ndani ya juma mbili milango ya shule inaenda kufunguliwa kwenye nchi yote ya mzima ya Kongo, na sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunajiuliza watu wanaoishi ndani ya mazone zenye ziko sous control ya M23 watasoma tena namna gani? Kuna kwa eneo za Ruchuru, Masisi na side ya territoire ya Lubero ambako leo adui amekamata na watu wamekimbia, na milango ya shule nyingi watu walifanya ma examen d'etat na matenafebe na nani conditions za mbaya. Ni kusema hivi, tunauliza government yetu, tunaomba government yetu ikue wazi, ipane mitindo wakati na ingali wanafunzi na wazazi wapate kujua watasoma namna gani, kwa sababu miaka 3 ambazo zimeisha za vita walikuwa wanasoma tu kusoma na wanatoka hapo wanaenda fanyia ma examen, wengine Lubero, wengine wanakuja fanya ma examen Goma. Ni kusema hii mwaka government yetu itoe mitindo kupana kwa walimu, kupana kwa wazazi, wajue watasoma namna gani. Huyu ahomba vile vile kwa serikali kuandalia wanafunzi miundombinu ifaayo baada ya wengi kupoteza mashule kutokana na machafuko ya vita, kama alivyoendelea kusema kwa namna hii. Na kwa hiyo tunajulisha kama shule nyingi ziliweza kubomoka ndani ya vita, hata kama tungali na ndani ya vita, government yetu iangalie jinsi ya kusaidia hiyo mashule fulani ambazo zilipigwa mabomu zikaanguka, zingine waliiba maviti na zingine hata zilihamishwa wanasoma kwenye makembi ya ukimbizi pembezoni na Goma nafasi nyingine. Hiyo yote tunaomba government iweze kuona gisi ya kutatua hii shida mwezi juma mbili, ili wazazi wanaoishi hiyo maeneo kwenye adui anakuwa wajue watasoma ndani ya conditions za namna gani. Na kama ingewezekana government ifanye masomo bure, kule wasome bure. Ni watu wanaoteseka sana, wanaishi maisha ya kuteseka. Kuishi na adui sio fasili, hakuna kitu inaendelea, hakuna biashara, kulima hakuna, na chakula ambao walikuwa wanalima haina soko, haina bei. Bwana Emembusa alimalizia kwa kupongeza vile vile serikali kwa kurahisisha wanafunzi wakimbizi kufanya mtihani wa serikali msimu uliopita. Na kwa mwisho tunashukuru government ambayo iliweza kulipa frais participation ya wanafunzi kwa examen d'etat, hata kama walishindwa, wengi wao walishindwa. Toa participation ya resite ilikuwa chini, na tungeomba government iweze kufanya deliberation kama vile ilifanya mwaka jana. Wa delibere wale wanafunzi ambao walifanya examen na wako traumatize, waongezea kama mwenye alishindwa na kidogo, waongezea kila watu point moja wala 2 wala 10, wale wenye walishindwa waweze kujiretrouver, kwa sababu hawakufanya mtihani sawa na wengine wenye wanaishi ndani ya mazone zingine. Watu wa Ruchuru nafasi zingine Masisi walifanya mtihani wakiwa traumatize. Gouvernement yone kisha kurecorriger encore na wadelibere. Merci beaucoup. Na ni kupitia ujumbe huo sina cha ziada. Ninacho kuomba kabla uondoke msikilizaji, pia mtazamaji wangu, bonyeza alama ya kengele kwa kusubscribe, kulike, pia kushare kwa wengine. Bila shaka huo utakuwa ni mchango wako mkubwa sana kwetu. Ulikuwa nami Mwalelwa Mseke Dide studioni, na hii ni Zejofa Media. Hadi tutakapokutana tena hewani, nasema kwaherini.